Well, welcome everyone. We're excited to be here this morning. As the pastors of this church, we have been waiting for this moment, and I know a lot of you are here to support your loved ones, your friends and family. But before we get there, the question that each of you must answer is, why are we here? Yes, we are supporting our friends. Yes, we are supporting our family members. They invited you here. You are here. But why are they doing what they're about to do? You're about to hear 6 amazing stories that have been transformed by none other than God Himself. And the question is, what is it? What is it that has changed these people? You see them here, they're wearing white robes. What is it that happened to them that now they're going to be dunked in the water and come out? What is the message that they are proclaiming? In other words, what is the message of salvation? Perhaps many of you have grown up in church. Perhaps many of you have been in the Catholic Church or some other church, and you learn about God. That was my story. I grew up knowing about God. Les damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí. Tenemos a 6 individuos que están a punto de hacer algo muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos van a bautizarse en esta mañana? ¿Qué es el mensaje que ellos están proclamando? En pocas palabras, ¿qué es el mensaje de salvación que ellos quieren compartir en esta mañana? Es el mensaje que quiero explicarles en este poco tiempo. This is the message I want to share with you. God is the creator of everything. Dios es el creador de todas las cosas, el cielo, la tierra. Y este Dios es un Dios santo. He's a holy God. Este Dios que nos creó con un propósito. He created us with a purpose. Y este propósito es que nosotros le glorifiquemos a Él, that we may glorify Him. And what happened? ¿Qué es lo que pasó? Desde el principio, from the very beginning, los primeros padres, Adán y Eva, le desobedecieron. Adam and Eve disobeyed God. Rebellion began in the heart of man from then on, and they inherited corruption and guilt. Desde entonces, toda la humanidad ha heredado la corrupción y la culpa que traemos desde nuestros padres. The little babies, when they are born and grow up, nobody needs to teach them to sin. You don't need to teach them to lie. You don't need to teach them to steal. Aún los bebés cuando nacen y crecen, no necesitas enseñarles a pecar, no necesitas enseñarles a echar mentiras, no necesitas enseñarles a robar. Ya vienen con esa naturaleza. They already come with that nature. La Biblia nos dice que venimos separados de Dios. We come separated from God, already with the wrath of God upon us. Ya con la culpa, la ira de Dios sobre nosotros, porque nacemos separados de Él, because we are born without Him. Creces y tratas de vivir una buena vida y piensas, yo soy bueno, porque yo no mato, yo no hago lo que los demás hacen. You grow up and you think you're living a good life because I'm not doing what other people are doing. I'm not killing anyone. I'm not lying or doing all these crazy things. My life is pretty good compared to other people. Comparado con otra gente, mi vida está bien. The problem is que Dios es santo. Y porque Él es santo, Él no va a dejar que nadie entre a su reino sin santidad. Because He is holy, He's not going to allow anyone in His kingdom without
holiness, without perfection. Ahora, si tú examinas tu vida, if you examine your life, y cuentas tantas las diferentes veces que le has fallado a Dios, you count how many times you failed God. Through your lying, through your stealing, through your blaspheming, using His name in vain. Las veces que has tú echado mentiras, las veces que tú has robado, las veces que tú has usado su nombre en vano. If you really think, when you see God in Judgment Day, that He will let you into His kingdom because you are a pretty good person, the sad news is that you're not. Cuando mueres y llegues ante el juicio de Dios, y si tú piensas que con tu vida buena Dios te va a aceptar en su reino, las malas noticias es que no te va a aceptar porque vas a venir con pecado. You're going to come to Him with sin. And you might be wondering, well, everybody sins. Tal vez estás diciendo a ti mismo, pues todos pecamos. That's exactly what the Bible says. Es exactamente lo que dice la Biblia. No hay ni uno bueno. No hay ni uno justo. No hay ni uno que busque a Dios. There is not a single person who is good, who is righteous, who seeks after God. The Bible tells us that in the book of Romans, chapter 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos cantando? ¿Por qué están tan felices? ¿Por qué ellos están aquí? Why are we singing then? Why is everybody so joyful, so happy just singing this? Why are they going to be baptized? Eso es exactamente el mensaje que queremos decirles hoy. That's the message we want to share with you today. Como nosotros en nuestras propias fuerzas siempre fallamos, because in our own strength we always fail. God, in His love and mercy, Dios en su amor y misericordia, mandó a su Hijo a esta tierra. He sent His Son to come to this earth. He became a human being like us. Se convirtió como un humano, como nosotros. Jesucristo, Jesus Christ. Y Él nace en esta tierra y vive una vida perfectamente sin pecado. He is born here and lives a perfect life without sin, and He earns righteousness before God. Así es como se gana la justicia. Él mismo nunca pecó. He never sinned. Este mismo Jesucristo vino con una misión. This Jesus came with a mission. Es a tomar el pecado que nosotros cometimos. He came to take the sin that we committed upon Himself. You sang the song, His robes for mine. Cantaron la canción, sus ropas por las mías. Jesucristo te mira ante el juicio como una persona que va a ser condenada. He sees you as a condemned person. Y dice, yo pago la deuda. He says, I will pay the fine. ¿Qué es la deuda? What's the fine? La muerte. Death. So perhaps you've seen Jesus crucified in movies. Tal vez lo has mirado crucificado en películas. Tal vez en libros, maybe in books. Why was He crucified? ¿Por qué fue crucificado? Porque era la única forma. That was the only way that He could pay for our sin. La única forma que Él podía pagar por nuestro pecado. En la cruz, el Padre deja caer la ira, el infierno, sobre su Hijo Jesucristo. At the cross, the Father sets His wrath upon His only Son, though He was innocent, aunque Él era inocente. ¿Por qué? Why? Porque Él estaba pagando el precio de los pecadores. He was paying the fine of sinners. Y dice Él, consumado es. He says, it is finished. Él logró apaciguar la ira del Dios Santo. He was able to fully atone, to fully take the whole wrath of God upon Himself. Para que aquellos que creen en su nombre, so for those who trust in His name, His sacrifice may replace
their faith, para que su sacrificio sea el que reemplaza la fe. ¿Qué es lo que pide? What does he ask you? Él dice, arrepiéntete de tu pecado, repent of your sin. Eso quiere decir, dale una vuelta a 180, a 180 turn, a tu antigua vida y decir, ya no más. Desde ahora yo quiero esa salvación que Jesucristo me ofrece gratuitamente, porque Él no te pide obras. Él no te pide que hagas nada. He doesn't ask you for works. He doesn't ask you for anything. Lo único que pide es que tú creas en Él y pongas tu fe en Él. He only asks that you put your faith in Him alone. Como si fueras en un avión que está a punto de estallar, like there was an airplane that's about to crash, and somebody gives you a parachute, alguien te da un paracaídas, ¿qué haces? What do? You put it on, and you jump, trusting that parachute is going to save your life. Tú te pones ese paracaídas y brincas de ese avión confiando que ese paracaídas va a salvar tu vida. Eso es lo que es Jesús. That's what Jesus is. You believe in Him like you would trust in that parachute, and you believe that no matter what, He will save you. He will save you. He promised that He will give you eternal life if you believe in Him. Jesucristo dijo que si tú crees en Él, tú tendrás vida eterna. La pregunta es si tú lo crees. The question is if you believe that. Because many say they do, and they will come before Him on Judgment Day, and He's going to say, "Away from me, I never knew you." Muchos dicen que le conocen y en el día del juicio van a venir con Él y Él les va a decir, alejaos de mí, yo nunca los conocí. Solamente aquellos que ponen su fe de todo corazón en Él son los que son salvos. Only those who fully put their trust with a whole heart in Him are those who are saved. And this morning, you're about to hear 6 of them. Esta mañana vas a escuchar a 6 de ellos que van a decirte cómo era su vida antes, cómo es que Dios los salvó y cómo es su vida ahora diferente, ahora que han confiado en Jesús. You're about to hear the story of 6 individuals who will tell you how their life was before they were saved, how the Lord saved them, and what their life has been like ever since they were saved. Y nuestra oración es que ustedes también participen de esta salvación que nosotros estamos proclamando. Our prayer is that you may also participate of this salvation that we are proclaiming to you this morning. It is free, es gratis, y solamente Dios la puede ofrecer, no tus obras. Only God can give you this. It is not by works. Si pueden acompañarme en oración hacia Dios y vamos a orar por ellos antes de su bautismo y después el pastor Jonathan va a venir a explicar qué es el bautismo. So, if you can pray with us for the 6 that are about to be baptized, and then Pastor Jonathan is going to come up and he's going to explain the meaning behind the ordinance of baptism. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the gospel of Jesus Christ, that He came down to this world, He became a man. Señor Padre, te damos gracias por Jesucristo, que vino a esta tierra, se hizo hombre, que vivió una vida sin pecado, perfecta. He lived a perfect life without sin, que murió por pecadores como nosotros, that He died for sinners like us, que resucitó al tercer día, como Él lo dijo. He resurrected on the 3rd day, just as He said. Y demostró ser el Hijo de Dios. He demonstrated that He was the Son of God.
que ahí en la cruz Él pagó la paga del pecado, that at the cross He paid the wages of sin with His life, con su vida. Y todo aquel que confiesa en Él será salvo. Todo aquel que confía, every person that trusts in Him shall be saved. We pray for Frank, Sandra, for Alex, for Malcolm, for Jessica, for John. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos que nuestros corazones estén abiertos y nuestros oídos a lo que ellos van a decirnos en esta mañana. We ask that our ears and our hearts may be open to hear the message that they're about to proclaim to us, the message of salvation, el mensaje de salvación. Please be with us this morning and help us to honor you, to give you all the glory. Estate con nosotros en esta mañana y ayúdanos a darte toda la gloria porque tú eres digno. You are the only one who is worthy. We praise you, Father, in the precious name of our Lord Jesus Christ. Te adoramos, Dios, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Good morning. Buenos días. Today we have the privilege of witnessing 6 believers take a step of obedience in participating of the ordinance of baptism. Baptism and communion are the 2 ordinances that the Lord has given us. And we are now going to very briefly cover this topic by considering 2 aspects of it, the mode of baptism and the meaning of baptism. Hoy tenemos el privilegio de ver cómo 6 hermanos y hermanas van a participar de la ordenanza del bautismo en un paso de fe. El bautismo y la comunión son las 2 ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dio. Y vamos muy brevemente a considerar el tema, 2 aspectos del tema de bautismo, el modo de bautismo y el significado del bautismo. First, the mode of baptism. In considering the mode, we need to consider the grounds or the precedent of this practice. Why do we baptize? We baptize because Christ modeled it and Christ also commanded it. He received the baptism of John the Baptist in Matthew chapter 3. So he received a baptism. And this baptism was a baptism of repentance. It was a little different than what we're going to do today, but it was a predecessor of this baptism. And he commanded it in Matthew chapter 28, verses 19 through 20. Matthew 28, 19 through 20, the Great Commission, you may have heard it. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I command you, and behold, I am with you always to the end of the age. El modo del bautismo. En considerar el modo del bautismo, vamos a considerar el por qué lo hacemos, la razón que lo hacemos y el antecedente para esta práctica. ¿Por qué bautizamos? Bautizamos porque el Señor Jesucristo lo modeló y lo mandó. Él recibió el bautismo de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento, un poco distinto a lo que practicamos hoy día después de la cruz, pero era el antecedente antes del bautismo que observamos. También Él mandó el bautismo, y eso lo vemos en Mateo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So that's why we baptize, but who do we baptize? Who do we baptize? We baptize believers in our church. Why? Because in the scriptures we only see believers being baptized.
And the order that we see in the scriptures is believe and be baptized. We see that in expressions such as Mark 16:16, he who believes and is baptized, or in Acts 2:38, repent and be baptized. We see in the scriptures, in the narratives as well, it's after someone repents and believes that they are baptized. So we baptize believers. Bueno, la primera razón es por qué bautizamos, pero ¿qué tal quién bautizamos? Aquí en nuestra iglesia bautizamos a creyentes. Esto se llama credo bautismo. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en las Escrituras. Vemos en las Escrituras cuando alguien se bautiza que ya es creyente, y es el orden que vemos en las Escrituras, que alguien cree y es bautizado. Como lo vemos en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, o en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. So that's the why and the who, but also we're going to look at how do we baptize. We baptize in our church by immersion. Why? The original word in the Greek for baptism is to immerse, to submerge. It's the word baptizo, and it was used of a cloth. When they would dye a cloth, they would dip it in the dye. They would put it into the dye. So that's one reason that we do it. Also, it's because the baptism of John and the Jewish baptism of proselytes that would convert to Judaism was a baptism of immersion as well. We get a hint of that in John chapter 3:23, where it says, John was baptizing at Aenon near Salim because there was plenty of water there. There had to be plenty of water because he was immersing the people in the water. Entonces, ¿cómo bautizamos? Nosotros bautizamos por inmersión. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para bautismo, que es baptizo, significa sumergir. Lo usaban cuando hablaban de una tela que iban a darle el tinte, sumergían la tela dentro del tinte para cambiarle el color. Entonces la misma palabra nos da esa impresión. También el bautismo judío ya era de sumersión. Vemos eso con el bautismo para la gente que se convertía al judaísmo. También lo vemos en el bautismo de Juan el Bautista. Vemos en Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. El hecho de que dice que ahí había muchas aguas nos indica que era por inmersión. So that's the mode of baptism we practice, but what's more important than the mode is the meaning. Entonces esa es la forma, el modo que bautizamos, pero lo que es más importante que eso es el significado de este evento. Baptism is a symbol of spiritual realities that happen at conversion. I said it's a symbol. It does not save. 1 Corinthians 1:17 says, "For Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel." So baptism is separate from the gospel. To be saved, you have to believe the gospel. Paul here in 1 Corinthians makes a distinction between the gospel and baptism. And there's a lot more that could be said about that, but that's enough for today in this brief look. But there's more arguments behind that. Entonces, el bautismo es un símbolo de realidades espirituales que pasan en el momento de la conversión de una persona. Dije, es un símbolo, porque el bautismo no salva. En 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo está haciendo una distinción entre el Evangelio y el bautismo. No es parte del Evangelio. Y hay más argumentos que se podrían mirar, pero este es un versículo muy claro en cuanto a este tema. The Bible teaches that when a person believes in Christ, he is spiritually united with Christ and placed into the body of Christ. 1 Corinthians 12:13 says,
For also by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Romans 6:3 says, "Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?" So at the moment of conversion, we are united to Christ. We are placed into the body of Christ, as it were, which is the church. La Biblia enseña que cuando una persona cree en Cristo, está espiritualmente unido con Cristo y sumergido en el cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿ves? Sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? It also is symbolic of the fact that having been united to Christ, we participate in the benefits of his vicarious atonement. We are dead to sin and raised to newness of spiritual life. As you go into the water, it signifies you're dead to sin, you're going into the grave, and you are raised to newness of spiritual life and cleansed from sin. If we continue here in Romans chapter 6, listen to verse 4. We were buried, therefore, with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. These are the realities that baptism illustrates for us. También es un símbolo del hecho de que hemos sido unidos con Cristo y participamos de los beneficios de su expiación vicaria. Hemos muerto al pecado y resucitados a novedad de vida espiritual. Eso es lo que indica cuando bajamos en el agua. Estamos entrando como si fuera en la tumba con Él y resucitados a una nueva vida espiritual. Lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también en el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. It is also a testimony. A testimony. Not only does it show us, illustrate for us spiritual truths, but it's a testimony to the world that a person identifies with Christ. It is a public confession of Christ that he commanded in Scripture. As we read in places like Matthew chapter 10, verses 32 and 33. Therefore, everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. They're confessing Christ before us all today as they go into the waters of baptism. Entonces, no solo es una ilustración el bautismo de realidades espirituales, también es un testimonio al mundo que una persona se identifica con Cristo. Es una confesión pública que Cristo nos manda en las Escrituras, en lugares tales como Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ellos están confesando a Cristo, identificándose con Cristo en esta mañana. They're saying, Jesus Christ is my Savior. I have heard the call of Christ. If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me, and I want to follow. They are saying, I have been purchased by the blood of Christ,
and belong to Him, and my intention is to live my life for Him. Ellos en esta mañana están diciendo con este acto, Jesucristo es mi Señor. Ellos han escuchado el llamado de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23, tome su cruz cada día y sígame. Están diciendo, he sido comprado por la sangre de Jesús, le pertenezco a Él y mi intención es vivir mi vida para Él. Let's pray. Heavenly Father, we pray that you would continue the work of grace in these 6 souls and that you would give them a desire, and we know that you give it to them, that you would keep them faithful for the rest of their lives. Señor y Padre, pedimos por estas 6 almas que continúes tu obra de gracia en sus vidas y que les mantengas fiel hasta el final. Amen. Now we have the privilege of hearing the testimonies first and then witnessing the baptism of our brothers and sisters in Christ. Ahora tenemos el privilegio de escuchar sus testimonios antes de que cada uno de ellos entre a las aguas del bautismo. Y por eso le pido a Pastor Daniel que se una conmigo aquí adelante para continuar. Bueno, todos estábamos esperando esto. We've all been waiting for this day, especially the 6 people in white, especialmente los 6 aquí enfrente en blanco. Vamos a empezar con Frank. We're going to start with Frank. Mi nombre es Francisco Chávez. Vivía una vida en la que creía que ser una buena persona era suficiente para ser aceptado en el reino de los cielos. Fui criado como católico, pero la religión nunca pareció ser la respuesta. A lo largo de mi vida luché por entender cuál era el propósito de la vida. Tales preguntas fueron las que comenzaron a alejarme de mi relación con Dios. Nunca negué su existencia, pero me dejé llevar por mi propio entendimiento, pensando que podía hacer lo que quisiera si era una buena persona y no lastimaba a nadie. Pero a quien estaba lastimando era a mí mismo con mi rebeldía y desobediencia a mi padre. Vivía una vida orgullosa, egoísta, ansiosa, deprimida, estresada y pecaminosa. Creía que lo que expresábamos por fuera era lo único que importaba para ser aceptados en el reino de los cielos. Pensaba que lo que sentía por dentro era algo que tenía que guardar para mí mismo y que era solo parte de mí, y lo que realmente definía quién era. Solía decir con orgullo que mi orgullo, ego, era algo que tenía que mantener siempre como una prioridad en mi vida. Dejé que el dinero fuera mi objetivo en la vida porque pensaba que si nadie estaba destinado para mí, estaba contento con eso. Pasé años con dolor físico, mental, emocional y al darme cuenta, espiritual. Sin embargo, no busqué al que debía. Traté de encontrar satisfacción y placer en el mundo. Mi propósito era llenarme de orgullo y riqueza. Aún así, elegí rechazar mi verdadero llamado del que me dio la vida, el que me creó a su imagen. En lugar de escuchar la verdad, creí las mentiras del enemigo
y ahí fue donde mi vida comenzó a oscurecerse. Luchaba constantemente todos los días con voces en mi cabeza. Había una voz que comencé a escuchar todos los días. Había una voz que comencé a escuchar todos los días diciéndome que terminara con mi vida. Luché con esta voz durante 3 años y esa voz nunca se fue. Pero en el fondo no quería morir. Estaba siendo tironeado en 2 direcciones opuestas. En mi cabeza, mi vida era un juego de tira y afloja. Estaba muriendo y necesitaba ayuda. Pero no sabía qué hacer. Seguía sintiendo y creyendo que no pertenecía aquí ni merecía amor. Internamente estaba clamando por ayuda, pero nadie podía saber lo que estaba sintiendo. Mi vida estaba llena de sonrisas y risas falsas solo para no sentir lástima de la gente. Interiormente quería que alguien me cuidara y me ayudara, pero exteriormente quería que todos me dejaran en paz. Mis aflicciones me llevaron a consumir sustancias que creía eran la clave para desecharme de todo el dolor. Mis formas de arreglar mis problemas fueron las razones que cavaron un pozo más profundo para mi alma. A lo largo de toda mi vida me faltaron alegría, paz, amor y esperanza. Pensaba que era un error y que no pertenecía aquí. Sin embargo, al principios de febrero de 2023, comencé a ver las cosas horribles y engañosas en las que se ha convertido el mundo. Me sentí disgustado por lo que una vez participé y deseé no ser parte de eso nunca más. Entonces sentí que la verdad se hundía y declaré que no quiero ser parte de este mundo. Comencé a reflexionar sobre mi pasado y cómo he fallado a Dios. Me sentí atraído y lleno del deseo de conocer a Dios. No recuerdo exactamente cómo sucedió por mi dirigir. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero me dirigí a la Biblia que tenía en mi estante durante años acumulando polvo. El Espíritu de Dios entró en mi vida en un segundo. Por primera vez sentí un sentido de amor y verdadero y esperanza que nunca había sentido antes. Finalmente me volví hacia el que dio su vida por la mía. Me rendí al Señor y dije que ya no quiero hacerlo a mi manera, sino a tu manera, Padre. Me arrodillé y confesé todos mis pecados y me arrepentí de vivir en rebelión contra Dios, el que sabía que iba a hacer todas estas cosas y aún así eligió voluntariamente asumir la culpa por mis pecados. Mi Salvador Jesucristo. Sentí su presencia dentro de mí y ahora esa voz que me atormentaba con maldad durante años había ido. Ahora quería vivir, pero no para mí, sino para aquel que pagó el precio máximo, Jesucristo de Nazaret. Después de entregar mi vida a Cristo, me di cuenta de que estaba espiritualmente ciego, pero ahora veo. Estaba tan ciego que pensaba que podía crear mi propio destino. Traté tan duro de sanarme con sentimientos y sustancias, pero esas fueron las causas que me llevaron a un pozo más oscuro y profundo. El Salmo 119, 92 a 93 dice: si tu instrucción no hubiera sido mi deleite, habría muerto en mi aflicción. Nunca olvidaré tus preceptos, porque por ellos me has dado vida.
Porque me deleito en su palabra, soy salvo. Si no fuera por Cristo, no estaría aquí compartiendo su fidelidad y justicia. El enemigo quería que muriera, pero Cristo me dio vida y Él me salvó. La palabra de Dios ha sido verdaderamente mi guía y mi escudo. Ahora entiendo la importancia de construir una relación personal con Él. Deseo seguir a Cristo porque solo a través de Él podemos vivir eternamente en el reino de los cielos. Jesús es el único camino, Él es la verdad y la vida. Juan 14, 5-7. Mis aflicciones me estaban llevando a la muerte eterna. Estaba muriendo espiritualmente, pero por la gracia y misericordia de Dios, Él me salvó. Doy gloria a Dios por mis pruebas, luchas, dificultades, porque es lo que me acerca más a Él. Le agradezco por lo que pasé antes porque me llevó a Él. Reconozco que no puedo hacerlo solo esta vez. Rompí todos los mandamientos, fui un ladrón, adúltero y asesino de corazón. Reconozco que soy un pecador y que todos los días me quedo corto de la gloria de Dios, pero sé que puedo estar al pie de la cruz y ser perdonado. Efesios 2, 4-6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos de delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Él dio su vida por la mía. 1 Pedro 2, 24-25 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos a los pecados vivamos a la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados, porque éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Ahora seré sumergido en agua para dejar ir al viejo yo y declarar mi fe en Cristo Jesús. Frank llegó a esta iglesia hace algunos meses y una de las primeras cosas que aprendí de él en el servicio de oración es que él no solamente quiere ser el único salvo, sino nos pidió que oráramos por toda su familia y por sus compañeros. Frank, de acuerdo a tu confesión de fe, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sandra. Buenos días. Hoy estoy ante todos ustedes dando mi testimonio del poder y la resurrección de Jesucristo, tal como se ve en mi vida. Mi historia es demasiado larga, 5 minutos no son suficientes y francamente nunca serán suficientes para hablar de lo bueno que ha sido Dios conmigo. Pero diré esto: si me preguntaran cómo era mi vida antes, les diría que me acompañen en ir a la Biblia en Éxodos 20. Aquí tenemos las palabras dichas por Dios a una nación. Este fue un medio para exponer su propio corazón y carácter mientras se dirigía al corazón de los hombres. Les dio un conjunto de leyes que debían seguir para que pudieran demostrar su alianza y total sumisión al único Dios verdadero. Estos son los que conocemos como los 10 mandamientos. Número 1.
No tendrás otros dioses delante de mí. Número 2, no te harás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, recordarás y santificarás el día de reposo. 5, honrarás a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no robarás. 8, no cometerás adulterio. 9, no darás falso testimonio. Y 10, no codicies. Se ha dicho que esto no se aplica a nosotros hoy, pero me gustaría que entiendan que Hebreos 15:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les pedí que leyeran Éxodos 20 para que vean el estándar que Dios ha puesto para nuestras vidas. Estos mandamientos demuestran quién es Dios y quién quiere que seamos. Siendo que Dios es creador sobre todo y más allá de todo, esto es lo que Él exige a cada ser humano, incluyéndome a mí. Mi vida antes de Cristo era esta. Número 1, yo era mi propio Dios. Busqué satisfacer mis deseos, necesidades y anhelos a costa de cualquier cosa. 2, adoraba las imágenes comunes que dicen representar a Jesús, alguien con ojos azules y pelo largo. Yo adoraba estas imágenes pensando que si besaba los pies de las cruces que colgábamos en la pared o incluso hacíamos la señal de la cruz, esto me daba protección y tal vez Dios vería cuánto yo lo respeto. 3, tomé el nombre del Señor en vano casi todos los días hasta el punto que para mí no tenía ningún valor y el nombre de Jesús se convirtió en nada más que una maldición. 4, nunca guardé el sábado. A la luz del Nuevo Testamento, mi vida anterior no conocía ningún reposo sabático porque cada día era un intento diferente y tedioso de utilizar obras ridículas para tratar de convertirme en una buena persona. Peor aún, una buena persona ante Dios. 5, no honré a mi padre ni a mi madre. Mi vida antes de Cristo no sabía lo que significaba honrar a mi padre o a mi madre. Y si le preguntan cómo era yo antes, tal vez les digan que era una niña buena, pero delante de Dios no era así, porque si hacía una cosa o dos cosas buenas al día, eso no justificaba todas las otras cosas malas que hice delante de Dios en contra de mis padres. Número 6, ahora yo no maté, no según lo que consideramos matar. Sin embargo, Jesús dijo que matar es más que derramar sangre para quitarle la vida a alguien. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Antes de Cristo, ni en mis días buenos pude evitar que mi lengua vomitara maldad y muerte hacia los demás. 7, yo no robé, al menos no tengo un recuerdo concreto, pero les puedo asegurar que robé todo lo que el Señor me había dado y lo desperdicié. Robaba intencionalmente la alegría de quienes me rodeaban porque quería estar en el centro de la conversación y todos, entre muchas otras cosas. 8, no cometí adulterio, no según lo que consideramos adulterio. Sin embargo, el propio creador de la tierra, Jesús, dijo que el adulterio es más que tener intimidad con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Jesús dijo, si tan solo codiciamos, ya hemos cometido adulterio en nuestros corazones. En mi vida antes de Cristo nunca pude evitar jugar con pensamientos que violaban esta ley. Número 9, mi vida antes de Cristo era un montón de mentiras. Ser una mentirosa se convirtió en mi identidad. Me convertí en una manipuladora que usaba las mentiras como arma para conseguir lo que quería y a la misma forma fingía que eran pequeñas mentiras piadosas que no harían daño a nadie. Número 10, mi vida antes de Cristo giraba en torno a la codicia. Había hecho de mi morada una tierra de fantasía donde anhelaba ser alguien que no era, tener algo que no tenía y estar en lugar en el que no estaba. Nunca durante este tiempo di gracias por quién era, lo que tenía y dónde estaba. Al mirar mi vida a través de los lentes de la ley, deberían haber notado que no guardé ninguna. Esta era mi vida antes de Cristo. Ahora bien, si sigues leyendo Éxodo, sabrás que el quebrar la ley, tan solo una, se castigaba incluso con la muerte. Entonces yo era legítimamente culpable ante el justo creador del cielo y de la tierra. Mi vida antes de Cristo era opuesta a la ley. Se oponía al corazón de Dios, se oponía a Él. Mi vida antes de Cristo fue una rebelión exterior hacia aquel que me dio esta vida
este cuerpo, esta mente y esta alma. En mi vida antes de Cristo no sabía cuán culpable era ante un Dios santo. Eso fue hasta que me di cuenta de lo malvado que es realmente este mundo. Afligida en mi espíritu después de toda oscuridad que vi en este mundo, me sentía vacía. Me pregunté, si hay tanta maldad en este mundo, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién puede salvarme? Fue entonces cuando toda mi vida cambió. Dios, en su infinita misericordia, me hizo ver que todo en lo que había puesto mi confianza era basura. Allí estaba yo, parada, señalando la maldad en este mundo, sin saber que al mismo tiempo 4 dedos me señalaban a mí. Era como si Dios dijera, si te preguntas por qué hay tanta maldad en este mundo, comencemos contigo. No era como si yo, una persona justa, estuviera viviendo en un mundo malvado, era que yo era parte de ese mundo malvado. Verás, entre muchas cosas, les señalé a los mentirosos cuando yo era mentirosa. Señalé a los que odiaban cuando yo guardaba rencor. Señalaba a los injustos cuando yo era injusta. Quería ser salvada de este mundo malvado, pero primero necesitaba ser salva de mí misma. Entonces Dios hizo precisamente eso. Él me mostró cuán pecadora era yo y cuánto lo necesitaba a Él. Pensé que era buena con Dios, pero a la ley esta representación exterior de su carácter demostró lo contrario. No es que apenas necesitaba, es que siempre lo necesitaba y es que siempre lo necesitaré. Ahora bien, si recuerdan, el quebrar la ley se castiga con la muerte. Entonces estaba Dios, santo y justo, y estaba yo, pecadora y miserable. A diferencia de Adán y Eva en Génesis, yo nunca estaba parada dentro del jardín perfecto de Dios. Al contrario, yo nací al cruzar las puertas en el exterior y me encontraba dividida y separada a causa de mi pecado. A la luz de la perfecta perfecta ley y esperando una deuda que tenía llamada la muerte. Sin embargo, fui llevada a la cruz del Calvario, la cruz donde mi deuda de muerte fue pagada por alguien llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo Dios en la carne voluntariamente pagó mi deuda cumpliendo a la ley perfectamente y pagando mi deuda mediante su muerte, sepultura y resurrección. El día que el Espíritu Santo me hizo consciente de mis trapos de inmundicia y de maldad, fue el día en que me los quitaron y me dieron las preciosas vestiduras del Dios justo. Fui perdonada. La deuda que tenía había sido pagada. No solo eso, sino que el corazón muerto y oscurecido que tenía había sido completamente lavado en la sangre sacrificial de aquel que tomó mi lugar en esa cruz. Mi vida ahora está llena de Él. Hoy no lo proclamo ante ustedes, pero más importante, ante Él. Estoy aquí para testificar que este buen Dios salvó a una miserable pecadora como yo. Ahora vivo a la luz de lo que Cristo ha hecho. Ahora ya no soy una enemiga, ni estoy en rebelión contra la ley, ni contra el corazón de Dios, sino vivo asombrada por la ley y enamorada de aquel que me amó lo suficiente como para salvarme. En un momento participaré en lo que conocemos como el bautismo, es decir, he muerto a mis viejos caminos pecaminosos y malvados y ahora he resucitado a la vida con Cristo. Hoy puedo presentarme ante un Dios justo porque las vestiduras justas de Cristo están sobre mí. Hoy soy testimonio vivo de lo que dice Romanos 9:11. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús les ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no podía hacer, siendo debilitada por la carne, Dios lo hizo. Él condenó el pecado en la carne al enviar a su Hijo propio, a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora bien, la disposición de la carne es muerte, pero la disposición del Espíritu Santo es vida y paz. La mentalidad de la carne es hostil
a Dios porque no se somete a su ley. De hecho, no puede hacerlo. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivifica a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús vive en ustedes, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Y a eso digo amén. Juntamente con su hermano Frank, Sandra llegó a esta iglesia queriendo crecer y pidió ser discipulada. Y es con gran gozo de venir en esta mañana a su bautismo. Sandra, de acuerdo a tu confesión de fe, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alex. Good morning. My name is Alex Chapa, and today I'm going to do something that may be the most important thing I will ever do. This is something that before I would have thought pointless. I was born and baptized as an infant because my family was Catholic. I believed in God and believed that if I was a good person, the Heavenly Father would forgive me, and when I died, there would be a place for me in His kingdom. I believed if I just asked for forgiveness, all my sins would be forgiven. I had no desire to learn anything more than that. I lived my life believing that the things I was doing were okay in God's eyes. Truly, I was dead in sin and desired things of this world and desires of the flesh. Desires that could never truly satisfy me, such as making more money, making more friends, finding a good partner, or buying the many things that I was collecting. I was looking to fill a void in my life with material things, things that will in time turn to dust, things that are not eternal. I knew nothing about His Son, Jesus Christ, born as a man, sent to earth to die for our sins. He was perfect, sinless, and paid the ultimate price for our sins. My desires, as I longed to have a deeper relationship with God and to learn about His Son, began to focus on God's Word. In Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. As I continued to read and learn God's Word and commandments, I came to realize how wrong my life was. I learned that by breaking one of God's commandments, I had indeed broken them all. I, in fact, was in sin every single day with my emotions and my thoughts. I discovered that there was no hope in myself to save myself. No matter how many times I went to church, no matter how much I read my Bible, no matter how good I was. Only through believing in Christ and His sacrifice, and because of God's grace and mercy, can anyone be saved. We must deny ourselves, take up our cross, and follow Jesus Christ, not just today, but every day. Jesus has replaced my heart of stone, stone which feels nothing and cannot feel joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. He has replaced it with a heart of flesh, flesh that is concerned with the Father's commandments and full of desires to please and bring glory to the Father. As I continue to walk in my relationship with God and Christ,
My focuses have become more concerned with my spiritual riches. How can I be more desirable in the Lord's eyes? My desire now is that when I come face to face with the Lord and my works are placed in the fire, that they would not be burned up. The Father has become my rock and my refuge in the trials to come. For when I am weak, the Lord will make me strong. I am becoming baptized today to bring honor and glory to my Heavenly Father, because His kingdom will be always and forever. Thank you. Thank you, Alex. Alex showed up to this church soon after Frank and Sandra, and he was a very timid man who said he wanted to come to church and be baptized. So it is with great joy that we're here. Alex, based on your profession of faith, today we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hi, my name is Malcolm Tears II. I was saved at an early age. We attended a church that had a time at the end of every service where people could come up and be saved in the name of Jesus. One day I felt it tugging in my heart and soul to go forth and get saved. I remember my dad and his wife being there when I got saved. I prayed every night and was a good son. I was extremely sheltered growing up. Then I went to college. I played football, and the stereotypical things that go along with being a college football player went along with me. I was girl crazy, went to parties, and basically got away from what my upbringing taught me, to believe in the Lord Jesus Christ. My aunt and uncle were pastors of their own bilingual church, and my aunt's parents were pastors of a Baptist church. I was surrounded by the Word, but I turned into the black sheep of the family. This rebellious lifestyle continued after I left Fresno State and went home back to Sacramento, California to continue school after sustaining an ACL and meniscus injury while playing football. You would think that once I got back home, I would straighten out, but nope, I got worse. I lived a life of sin and vanity, not attending church for years. When I lost my business as a personal trainer, my life went downhill and I went into some sort of a trauma. I was put on medication to help me not have blackout episodes that led me to randomly travel and become aggressive. While having a job that made more money than what my disability benefits allowed, I lost my benefits, which included my ability to afford medication. That meant I began having weird episodes that led me to the streets of Mexico. There I was homeless. I got kidnapped, arrested, and lost my car. I ended up in Laredo by God's grace. I ended up in jail because of fighting. I was not on my medication and got into violent fights that landed me in jail for nearly 2 years. I got a Bible from one of the correctional officers. I had been asking for one for about a week. Then a guard named De Los Santos brought me one. Initially, I began reading and praying because I was bored trying to pass the time. But then the Lord began to speak to me through His Word, and my spiritual life took off from there. I realized I was a sinner headed to hell and needed Jesus to save me. Proverbs 24:16 says that a just man falls 7 times and riseth up again. That was the Lord calling me to get back up, this time to a whole new life. I rededicated my life to Christ while in jail. I began reading the Bible daily and praying fervently for His forgiveness and salvation. He heard my prayers and He saved me from my sinful lifestyle. I thank God for not letting me die on the street. He gave me a second chance, and I want to use it to serve Him in some way, shape, or form. Though I was starving when I went to jail, in there the Lord took care of me, and now I have been free for a little more, almost 2 months. By God's grace, I found Bethany House, where I get a bed and 3 meals a day.
I'm back on medication, though now it's more affordable, and I am ready to proclaim the Lord's name from wherever I can. But I haven't reached perfection yet. The Lord is still working on my life. Every day I try to write a daily devotion to the Lord, expressing my love and gratitude to Him. I read the Bible nearly every day. My prayer life has improved greatly. I am just wanting to improve my fellowship life with other Christians. Now I don't do drugs, I'm celibate, I'm not a womanizer, and I've cleaned up my life and don't abuse alcohol either. I'm currently looking to continue my education at Texas Baptist College and pursuing my seminary degree at Southwestern Baptist Theological Seminary. I'm pursuing a seminary degree because I believe the Lord has called me to minister to others with the story that I have. When I was in high school, my best friend's dad, a Baptist deacon, often told me to get baptized, but I didn't understand its importance. Now I do. Today I stand before you proclaiming the Lord's greatness as I get baptized. The Lord is my Savior and my shepherd, guiding me through all times. The baptism is my public confession that Christ is Lord. The gospel teaches that all humans are sinners, separated from God and deserving His wrath. In His love, God sent Jesus to live a sinless life, die for our sins, and rise again, offering eternal salvation and life to all who believe. Salvation is a gift of grace received through faith in Jesus alone. By repenting and trusting in Him, we are justified, adopted into God's family, and transformed by the Holy Spirit. Baptism symbolizes our union with Christ and in His death and resurrection. Today I affirm these truths and declare my faith in Jesus Christ, my Savior and Lord. To Him be all the glory. The Lord brought Malcolm to us, and we're so thankful to be able to witness all the grace the Lord has with him in this time of new beginnings, of many new beginnings. So we're thankful for Malcolm and the grace that God has had with him. Based on your profession of faith, based on your admission, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jessica, you can come on up. Good afternoon. My name is Jessica Garza. I was raised by a single mother with 7 children. Our home was usually loud and chaotic, very religious, and even in the midst of that, I always felt lonely and empty. I was raised in the church, never allowed to miss. Nothing was more important. Around the age of 11, I accepted Jesus Christ into my heart and I was baptized. I wanted nothing more than to find peace and joy. Being at church gave me a sense of happiness. I loved being there because it was a distraction from reality at home. Into my teenage years, it became very clear to me how broken I was inside. How I just kept going through life, pretending life was okay. Everything that happened at home stayed there. I was never comfortable enough to be completely honest about my life. Only God knew how much I was hurting. As I grew older, church was no longer enough of a distraction. I began to look for different things to numb the pain. I became very rebellious and defiant towards my mother. And at the age of 18, I left the church and home. I was pregnant and ready to begin a new life. For many years, I was in and out of church, always looking for the same thing: to be healed from my childhood trauma, to be free from the weight of my sins, to have peace in my heart. At that time, none of those things happened, and I gave up trying to find it at church or in God at all.
Being a Christian became too much of a burden. I was tired of feeling I wasn't good enough, or not trying hard enough, or losing my salvation at any moment. It was exhausting. For several years, I lived my life as if there was no God. I was so angry and bitter at Him for not giving me what I thought I needed. In 2020, when COVID began, I felt a strong desire to read my Bible. I was looking for peace even more, and I knew that I would find it in there. I found more than what I was looking for. For the first time in my life, I simply wanted to know God. I had a desire for Him and not for what He could give me. I became hungry for His Word. It filled me with joy to have that time alone with God. I looked for sermons online to help me understand what I was reading. Finally, in the summer of 2020, I had a better understanding of what salvation is, how sinful humanity is, and more importantly, how holy and merciful God is. I finally understood that I am not good enough for salvation, and that is why Christ died and resurrected for sinners like me. By God's grace, He gave me true repentance and forgiveness. In the midst of chaos in 2020, for the first time, I had peace and joy in my heart. And I was free from the bondage of my sins. I was redeemed. Ephesians 2, 8-9. For by grace you have been saved, through faith. And it is not your own doing. It is the gift of God, and not a result of works, so that no one may boast. Thank you. Part of our church family for many years, and it was in discussing membership that she realized as she was reading the scriptures that she wasn't a believer when she got baptized, so that is why she is getting baptized for the first time as a believer today. So we're so glad for her to finish the membership process in this way. Based on your profession of faith, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And now it's John's turn. Come on up, John. This is, without a doubt, the greatest day of my life, and you all are a part of it. My name is John Ross Campbell, and this is the testimony of God's grace and sovereignty in my life. I pray these words do not fall on deaf ears, but on eager, open hearts. The first 65 years of my life without Christ were, in a word, wasted. I thought I became a Christian when I was first baptized at the age of 20. I was forced to do it, and it was, in retrospect, a joke and a farce. I did not take it seriously and thought I had the rest of my life to enjoy and partake of the pleasures the world had to offer, totally depraved, all the while pretending to know Christ. I loved being in the world, and the world loved being in me. I was lost in the world, not really searching for anything more, because I believed I already had found Him. I spent my days simply going through the motions, checking off all the right boxes, hiding from the truth. What more could I want? My empty life was summed up in Ephesians 2, 1-3.
And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Early on after his baptism, my brother Richard would frequently ask me, "Why don't you hang around with other Christians? Don't you ever gather with anyone from church for anything?" What an odd question. I knew I was a Christian because I attended church services every Sunday from 11:15 to 12:30. And then afterwards, I would run to the comfort of my worldly friends. What was his question implying? The answer was I considered myself a Christian, but didn't want to associate with believers because they might influence me to abandon my empty, pathetic lifestyle and rest in the peace and tranquility of the one true God. That would mean I'd have to quit playing Christian, step out of my comfort zone, and make a commitment. But the heart knows. I had been hearing of Wednesday night prayer meetings at this church. For an hour and a half on that day, believers would gather to pray for the members and regular attendees. I might add, the pastor had this incredibly annoying habit of inviting me to attend. Last April, I decided to give it a try, and I found it quite fulfilling and humbling. Wednesday, July 12th, 2023, started like any other day. It was 11:23 in the morning. While having breakfast, my brother in Christ, Caleb, texted me. He had a prayer request for me. I stared at the screen, speechless. The weight of his petition fell hard on my heart. At that precise moment, I knew my old life was over. I realized I could not, in good faith nor conscience, take the petitions of others to the cross and remain in the sinful life I was leading. God called and I could not resist. As my brother in Christ, Jorge Peña, explained to me after I recounted this to him, he told me, "This is the moment your relationship with sin changed." My repentance had begun through his glorious, irresistible grace. Ephesians 4:1-3 tells us, "As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. I stand before you, a new creation. I declare that Jesus Christ is the Lord of my life. He died for me and washed my sins away. My hope is in him. He paid the ultimate price on the cross and then declared, 'It is finished.'" What comforting words. Ephesians 2:4-10 tells us, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By Christ you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them."
As I enter this most extraordinary phase of my spiritual life, I ask that each of you keep me in your prayers, that God continues to lead me and guide me through any trials and tribulations I might encounter. I will rejoice always, I will pray without ceasing, and I will always give thanks for whatever He allows. Pray that I remain true and faithful in His service. Pray that I pursue holiness, godliness, and righteousness. Pray that I be His good and faithful servant. His grace is sufficient. His power is made perfect in weakness. I rest now in the blessed assurance that He saved me, leaning hard and strong on the anthem, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you. John was always faithful in being here on Sundays, but it's been about maybe in the last year, maybe a little less, that I've seen tremendous change in John. I see a whole new John. He prays differently. The things that God has put on his heart, the desires of his heart, his conversation is different. And particularly, he's been a great encouragement to me at difficult times. Just seeing the Lord work in his life has really encouraged me to press on. And so we're very thankful to be able to baptize John as he follows the Lord in this step of obedience today. Based on your profession of faith, we baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Well, thanks for joining us today for this very special service for our church. And we would like to conclude with the doxology, number 440. In your hymnals, or you can follow on the screen.